شلام عليكم. أنا ريبيكا سايمون. مجيب السينمان برودكشن قابلوخي من مشينا. آها خورزديان بتباش بوستد جابت فيسبوك بيج سينمان برودكشن لوتننت كورنل سرگس سنگری فور كونغرس إسري يوتيوب وويب سايت خينة. بياين أوديو متخرن قد إيلي إسري أربا بنيسن قد بدواقوخ سوراي وأرمناي ويوناي قتلت أبهاتن جابت أطرواتن بياين آمندي كلن تخرخلي ويطخ موقاتن قومتله. لوتننت كورنل سرگس سنگری يشيتت ألبو اتجامو اشتي اتجا جابت أرمي إيران الدنيا تيلي يالا سورة لايد أربا خطفاي وأخون وايوه. بابو كولج سنگری إيوه بروفيسورت فيزيكس ويمو فلورا إيوه خرابي. يشيتت ألبو اتجامو تماني كلبتت سنگری بتاينة أمريكا. خرطة سرگس سنگری بشقالو لباتشلرز ديجريو يو political science من ديبال يونيفرسيتي. يشيتت ألبو اتجامو اتشي أربا سرگس سنگری برخشلي وبالخانلي قا غوشونت أمريكا. سريشن من بارو ريتاير وايلي مخال لوتننت كورنل ات آرمي. من بار هذا شتوسيلي تريدان organization خمني بشمد Near East Center for Strategic Engagement و United Assyrian Appeal. أدية سرگس سنگری إلي خا nominee ات primary ات Republicans Congress US Congress جابت Illinois Districted بطجا. سرگس سنگری من برد زورگو هلن قد إلي خا آتوريتا و أربا ياسوري بخاينة يوسكوكي إلينوي. لوتننت كورنل سرگس سنگری رابا بشينتي لوخ آل داخورزن آل سينمانت برودكشن. Basimta Rebecca, Basimta قد wonderful introduction. Audio دخمرخ إلى سي أربا بنيسن و إلى official recognition قد أرمناي recognized دودي لبرمت الداني هر بديد أنا دا أخنا دا recognize وادخ مني موي دالة جو خويادة قد موي بقوة ما بناش الديان جو أطرواتن جو بيت دعوهاتن قد بإيد تركيا وقرداية قد بيشة بريمة first genocide of the 20th century ده بيشة recognized. So صلواتن إلى من كل الناس قد بيبا سهدة قد بيشة قتيلة جدو بلاشة وبتخاطيرة sacrifice قد عني بيدا سحتو تيلا قد أخنا نديو ميصف ما تخلقها هلم ملتن خامخلا جو خويادة ميدالة. من دي هيج دانا لاجر من شيخلي. سرگس رابا چاتوني لبدادانا قد مرة صبانا بيلي اللي جابت ألما اتن أمسد كامبين أودت قا US كونغرس. إنا هر بدادان تخا چاتوني تخيتا قوفمت لقاتوخ بي URL كمسد قد ينتانت مويلا قوفمتا ومو فيدت باسو. يا بداية عادية ريبيكا إحنا الدنيا شخلبت لا رابا چاتوني لا قديا especially رابا چاتوني لا بتخاطيرة لمسة عزت بتفاتت فرسوبة احنا جاني نخلقها جو سكوك إلينوي under lockdown orders بلجت هل برقت يرخي بتاعدا هلما احنا نابخ lockdown لخا جو إلينوي إنا هر بديد أنا دا بتخاطيرة دادية رابا ناشو شخلبنا بغزاي جانختا قد news من بيتا broadcast وايلا برسوبة مبلوخنا any different platforms or media قدتن احنا جانا قد URL nec-sc.com فيتلا all servers قد إنا at wordpress.com wordpress.com and each معيومان فيتلا attacked the hackers جو سيستيمه so احنا نتنا backup system عادية كشفت بيدخ الله عيني لا سايت ديان nece without a dash .net in كل information قد found in February هلم بسبارة خزخ WordPress مويلة باشرو that قويلة these attacks قد took place يعلم ناتنا دي جبيت بدايد مبلوخنا Zoom قد إلى خا platform system just like WordPress إلى خاص platform system قد مبلوخه قا URL دي وأني ده بينا compromise which من أمريكا قد قمت مبلوخ بزوم
for teleconferencing عادي أني دا لنا باشا ما بلخيلون anymore. So ناشد قد إنا دجمينة قد بضاعنا قد عادية ناشد دنيا رابا any platform servers مجبورين ما بلخيلون at a level قد capacity لتفعلون any servers عادية ديناش attack هذا وخنا أجوز الله قرابة ناشا احنا قد قرابة 5 يومانا and Nash Adiazi recently by Ori Junior East Center for Strategic Engagement.com lumpsy Ori Javo because the server is still frozen. Hal Amsach release of that one and Janu DJ followed them by Parila IC3 report and Federal Bureau of Investigations as part of our process. قد يعطي قد عين لا بخانينا Nash بينا articles دي قاريلون وخزي مو post ويدخوا من شيء ترابع الباسر قد أنا شتو سمانيري شمسي أزيار necse.net for now and articles are available Tana. كل الدنيا خبط تخور بشلا بجوري بريشي اللي هي بي قد خدانا خيتهن كلن الضيرة النورمال. سرگس اتن اتلو خا تشئيت رابا سودنتا وشابرتا جو كل بتوخ بیاین خا حقیه تاقید باست خا کنکشن قد کلپت دیوخ می کلپت سمکو قد ایوه و قرداية قد قطلق مارشون رابا ناش منو اي کنکشن بیاین تانت لرابا سودنتا حقیتی له Ja, بداية أنا يعني خاخد أنا يدفتاني جدا دنيا إخشوا برسوب بريشي مويدالو some people remove en abot katiret jude dan het plasje viteve milletten alkoreta raba qurba viteve alundale halam ritlen en connection vertanilon gesh edan simple pitch waqtila ana I found out later but tilan al inertia that هوش من إيران خشوا في البارو وأكثرت إيرانية قد إذا تاس بدأ مش فارقة قد تجتابت على السنتور نمطي وطامق قيلي يقتلتو خنبختو اشتبه مدركة الإيران وبراتبه إدانا تشتبه تعبيب على براتا مدربة حكمة إيران كنا مير بقدو أكثر كاملة بحث منو خلق ديسيجن احنا شغلة خزخ مو بايخ او دخ بيه برخاشيتا قد هيج باسويات اللي بشكيلة يمد دو أفسرايا قد إيبا إيرانايا فرصايا مرتبقاتو احنا جيجورت لا بحث لم تتقامت لا هجبيتو سو جويرو بشكيلو بحثة وبرات السمكو بريت قادنتو اي كونكشن فاميلي دي إلا قد أني تي dan ga dus rento developate wie rento wie door mijn familie die en zo je gaat betwaat het ormi lamda je naast je gaat daar tekstani je gaat daar begrijpen falun hier ga courtyard falun niet er tama خنا مويد alwina so het is شكله قد مغزوله شكله هم دو أفسر هم بخت السمكو قد إلى شكلته من familie دي is a famous photo of familie دي بدأنا نحن فاميلا لبا بداية قد أي وبخت السمكو هريدان قرأي تيوا خرديو وأرمي وشدر وناشي قد أتي وبخت السمكو شقلي وعلا إتر أنا بيلي family members قد بينا جدا جمعتا دان تينا جدا درتا وقرأي من دوا جيبت أخ اتلون تري different شوطة لتعنا إمنا in details اتلوف أنينا من برزاني وجلال طلبان قد إيبا تيبا جلال طلباني تاما قد شقلي على براتا تاما عين ديتلا جدا همزمتا قد بينا عاد براتا السمكو إترى جدا همزمتا فرتلتبا مخيتبا جابولا جبا باتدو أفسر قد فيوا بابا قاتو مرتبا آتم بابا دي بس قطيلت ودخم صفقا شكلت سو قرداي تاما شكيلوبا براتا مدروبا منه وخنا عادية عين جورتوا بيتلا part of the Tashkit Jalal Taliban clan. It's just an interesting story قد مجر تشيتا خدانا لبضايا ما تشيلي لدبنو جري جوتن ما تشيلي لدبنو و تشيتا قد ان برسوبتون دخانا ميرن on stage before أنا مزمن ناشن شدن خدانا story قصة و
إخرابة connected and تخمن بعضه وقصة تشلني لا as important as the ناشر أخنا مش خابخ قد are not important جو خيوته. خزمان ديو قد من بختت سمكو وبراتو جو خادرت إيوه هيج حقيته هقينا قويدا لقد أن حقيته أبيشي من أواه قياسوري قنافيجي هيج من دان حقيته بيشنا الباراي قد أخنا يطخموينه هي هم زمان هي يش هم زمان أنا قد ورقة بيلي بالخمة جو ملتن تغيرت الأطراي أو من إقامة يبيدون بشكل ما باصلت قد شتتزم a certain student association وقد كل يعني يا بنات الهاي سكول مو على خان أنا خيلة خاب فرونت هل بداية من تدرب جمعياتنا قد تشريعا بين بجمعية جو بدأت كده أشر باني فلادن بدأت كده أشر بيروي فال بشتكاغ تاجر شفتي سورا أو كلارك أفنيو إتر تاما إن دكاني إحنا من دانا إما إن كنا ضربان تسيت أشر باني فال بتعرفه ساعي بعد فك كابتر إحنا نون أني stories أو tape إدانا أو cassettes ناشب دي نكون رابع stories that are invaluable. You know, Ramadan, ich بشرب oral tradition ليش أتكلم أنا يعني ده الشيش لفظيم ده هي داستان ليكما بعضه سايبة بسمت أمسا ومين تفهمين ومين تعطراي شمت أمسيكم أني أي تشيط المعتم جاي أو يبشتش تبت نمسح عنك verbally همزة معك communicate ده so ساعدي ده شمت أمسح أني stories capture ده دوزيلا چونك تخا اسبكت تخيت تسمكو اخنا بيا تخلا ان انا متلياتي كل ما تخن الوي دالي وخزق انا من مجد overall مجر ناشبه خامة تلتخيتا كلبات ديوخ قد راب السودنت لا إلى باسط صابون ديوخ قد مجر سوراي مدرل الإيران خدش باسط دي حقيقة ديان خلينا بداية سامن الديدة احنا نبي من الناس جفا منها جو راق قد قارخ لا كم تقامة قد تشتبه قاطراي دا احنا فاميل الدين دا ربط سو سابوني وير وفيش through من إيران into باكوفا كام إن إذا سابوني قد كنا رابع ناشر شروع ومياتا بدأنا جب باكوفا كام بداية قد قاطراي أخذنا تاني قد إنجساي قد يم مقتل مويل وطامش قد يم فوزم علينا إن تخمنت إدانا إلى outbreak ديما قد يبقى pandemic دي وعدت بدأنا بإتفا إن أنا شديا لبا بداية قد إتفا أنا flu outbreak شو الدنيا قد ناشد طالبة so سابوني ده مكا ميرا أصلا جيجي ده أصلا تفتيش أفاقها وديروا مكا دستا فيش هل لو جبت أورمي من طعم قريبا مالك ديرانا دانا ميرا قد أخنا مكنا أطراي باينا very short و after that discussion أو طرف تيخ قد أطراي من الداريبا على أورمي so مكمري كلن جرخاي initiative شكله كلن أتنشقات talent وسابوني لخد ربرانا بت معكن بتقاطع داين دبران معك السنجري إذا و شمديا سنجر خارايا شو خطبة سنجر I ending مثل سنجري قد إلى Persian ending قد يفي قد ناشي قد خايمن تطلع من طامة تخمير بقى يقيتهم قد روتس ديوخهم قم تبينا جو مات السنجر وجو إيران إيران قد خايمن داريتون correct هي رابس باي هر بدأت أنت آتن اتفالو خا مامونا يؤش قد إيوه خا paratrooper جو قوشونت إيران ماموني وجو هي بخلطة تاني ماموني إيوه جو قوشونت إيران إنا قاتو select ويدا بقت قمت دان نيروي هوائي قارخ لا paratroopers خلوات إيراني قد بايوا ترينو ديوالون آلون بليتوا فيفا زيرنج كنا فيما منني
trainers خاشش ليتله وخلانه ده إيوه خاشش ليتله قدتله بربابت اشتاياله شريخنا الخاص وشلخهم يبا إيوه very capable wrestler ده so آمون train me ده شلاني ياله بناتي قد فرطة فقط ياله لا بناتي ياله قد تعريفه paratroopers خلابات إيران إنا آمون جاي موقع يقد ناديبه the first paratrooper ever jump out of an airplane قد وجمت إيران إن أنا دي وقت شخصيانا ل ماري هي خود ملكة ده شخص إن عملت في شخصيانا مدر اللتوى رايتس دخل أنا مش المعنى توالي بتخاطر داين ناشخين بليطة وندي وقمت قد أو ناشقا ما يقد بن دايوة من هوا بيما as a paratrooper قد لايوة أطورا قد أيوة خير هنايا so عمون جانو نديوة in that first shock قاريلا إن credit مدر ليوة قد إيوة أو first person قد جايوة designate قد ناديوة ملات ندخلت تشيطو بداية رابا دويخة قطروات خيف جاوة هرب لاشت إيران إيراق أسكراي أطراي هنميت والدو جيبت إيراق هن أجيبت إيران ورابا من نادا أنا بليش بقى إيراق در قولة إيران تيش قتيل هرب جاكت أسكارة إيراق هن مباراة تيش مخير أي بيتلا تشيط الدين إنا مدري بيفتو بلاشة وسربيدا تشيطه وهلام لخخ لشانن زهم زومخ مقادية سرگس نعنن تديوخ إيوه خانق و أفانغارد رابا قماي من دانو تاني قديان مجور ومد سيستم مبلخلة قد شمد بابوخ ومامون واتوخ متهلة هي بداية دختاني خاننا بخت صوتا جو ماتت جو مديتت أرمي جو ماتت قزاص سنجر خيتلا وبداية بديت أنا قامر شاي تانا لأن همزمة من جو National Security Council وجو State Department تانا جيش شما credibility أمريكا ولا شما خويروات قرمتوا بربلاش تري that خابخت الصوتا نعننتي بنونو شمي موتيتو و كولج قدي و بابي قد منيخل بدا سبتمبر ترشن تويا و باسنتا و هر بدل أنا خابرونو ويلسون خابرونو هاردينج شمانت presidents of the United States و أنا برشته و بتخاطر أمريكا رابع credibility و أنا جاني صابوني تيبا الأمريكا بخانة ملخا خنا إدانت قد بابا يمت نانونتي فزي من دي مير وقت دانو لقد جورا اشتابا شدروا الأمريكا قد نورث أمريكا قد خنا بايت جورت لجيش دار وآمد رابا خيلانا شولا بالخ ولا خاجو إدانا خنا industrial age قد factories بدايت لتفعلون any procedures قد أخنت لن أديو بباكت of مية داري وبريشو راخت و coal shovel تعود ولا هل كل أو مية من دي evaporate داري ومالدو خرط مجي بالت ومن مية داري وبريشو قد لتفا labor laws إيدانتا no labor laws no labor laws so بأعلى توجتها متي وقعته إتر بجامي إتر أدي الصالمن هردان خزيو ومير باي جورج درج براتا مني طلبتلا ومن طعم شكيلة من أمريكا ديرة هل إيران بيرخي لابداين أي براتا مجبرون يلا فتطبيق وبس نانتو جبير وقعته so look احنا نانتي لشانا ليطاوا شتويتا ليطاوا إن ياسورو مقريتاوا يمي فقط بابي بليطة physics professor ويمي دا نجيبت نانتي يمي دا عين جانو دا بلطة ورابي so يمي دا وبخشابن ملكة قاتو يوفا award excellence رابيوت قد راب سبايفتوا وإذا بخشابن هرختي خدنا آتوريتا رابي
قد أورد من ملكش قلتوبة. Well, hey, Edon Anna بتقارن هي دان سورة ما قاتو دان جو Olympic Village قد في تبا قات ميوة و recognize في دبا من أذربيجان الشرقي إيفا the number one teacher selected me شلو رابية قد قاتو award يوة بدأت أنا as a autorita لما ضايا إن من دوشان خينا مخ ناشدة تيجا أي لما ضايو إن أبو ضايا قديمي إيفا the one leading autorita قد تاما بيتبقى recognition look أنا بخشر من سرايد أرمي هم زمان and تانا خدانا قاتي بقري مني معي تانا Sargis Sangari or Colonel Sangari بيش لا يطيلي and تانا قاتي برونة رابي كوليج ورابي فلورا اوكي چونجي بحبا يمي قد شلو مقرينا طبعا بابي قد شلو قد شكيلو physics class مقرية با so بشم داني بدو دي چلشت داني أنا قد recognize دودي حلم دا بابي رابي كوليج ويمي رابي فلورا اتون إقارة جو چلو الدنيا because رابي اتون إقارة بلكي جرك شمداني جو campaign وخمتتلي تانت the son of Coolidge and Flora running for Congress. Hey, if we're targeting autoraya, yes. أنا جاني ده بداية influence فيتوا الله يجيد أنا تيم وين واجو أسكر especially خلوات الديلانية قد إنا special operational forces أنا جاني ده تاما a small group instructor in و graduate وإما director for the basic language course قد يعني شو الخلوات الديلانية Navy SEALs, Special Forces, Green Berets, Special Operational Forces, Civil Affairs PSYOPs وشو الخلوات بتاعها تاما مقرايبة أنا إما director في دبرانو ده مدرسة so it runs in our family service أطرا وياها جو أطروات إيران وإتوالي خالو ودا وcousins قد لخا جدا أطرا سيربي ده هم جو Korean War هم جو Vietnam so it runs in the family as if so. وخاتوخ؟ هي خاتي actually عادي أبو ضايد يعني first responders قد أبلاشنا قديا وقدنا بوشجاتنا جش أنا ما جو بلاشة as خاص كرايا يعني اشتاشن جو continuous combat operations تعرف لا جو أطردا وهاتم بليشة فلاتاما أنا فاميلي لفه أنا لازم لبني جون أنا ما قد فاميلي تابي جدا بلاشة إنا any first responders عادية بلاشن در كل خد أنا ديجمن قد لمسة خزت لي لميكروب و ديجمن ده شامس آور جو بيته وقا فاميلي ده أجوز قا فاميلي ده بجت ماخه so قداين بوش جاتلي إنا خاتي إيوا the first Assyrian American قد يابا ورطة جو Chicago Fire Department وأنا جانو دخنا retire لها بدي شيت أنا retiring با جو شيت إسيار باسا أنا بوش رابطان of course بيتوا جو fire department وعادية ده هلا بالخانة لا مخان nurse on the front lines قا أطرا سيرفادا الناشباني يطي بازو cups column cup إيوا خانا journalist at Chicago Sun-Times كاتبا cups column جو داين جو archive شمسي شمو مويلي؟ شمت خاتو؟ Sabrina Sangari أنا بخشام خانة شزمن كلبتوغ إيلي خا بوليس كو law enforcement إيلي هي بيوزيلا؟ Yeah, اتلي cousins اتلي خويرواتو اتلان خايالا officer Raymond Pavley اللي خا cousin دي جو والمت police department إيلي اتلان رابا يالا بناتلا خا the Assyrian Police Association, Assyrian American Police Association I should say that اتلان يالا بناتا قد إينا جوشول police departments اتلان detectives أنا جاني an associate member من داني أنا جاني ده also on برخاتم و Congress يالا بناتا قدينا first responders with the Chicago Police Department بقرن مني in Amson Avon international representative قات with the Legion of St. Michael
قد إلى police club قد إتلن هم fire department first responders هم police و شيتورا دان خيشما إسرائيل قد أتن معدوم خا anti-terrorism conference have tama in center stage who represent بعدما first responders من كل first responders من كل أطروات قتيبة من أمريكا قد أيضا تاما for the recognition of the 9/11 ceremony قد recognize بدلون the attacks that كل هجوم أمريكا جواتر إسرائيل. So as far as I know قد ميرنا name but the first military officer قد via an international representative and local representative وعدية الخانشة تبقى قد the family support group initiative قد أمسك فاميلة هيرخ و initiative إلى قد عدية ماسك زاروزه قد عدي fit or the over the N95 masks قد عدي مطلوخنا قد يعملنا قد added protection. So we go a long ways there. هيرفض أنا خال كازيني ده قد منيخله قارخ والله أنكل بس قد بشورة من ناشي شيكاغو باتشي يطيله John Yohanan قد إيبا also security قد أمرت أطراية قاتلقاية لخا جو شيكاغو آمون جانو دا سيرفي دا Chicago Police Department detective. So service runs deep جو أطراية جو أطروات داخنا ميخليخ قاته و خامن يقد بعض الأطراي ناشي يطي جدني فرامت قلت دا قد بيتلا حالا دي خاش شمت خا أطراي للكيدا جو دني أطروات قد سيرف عدل قد أنا أطروات تاني قد أو أطراي ويلا خاين يبيلي تريدر دا قويلة. So أي لا testament بعض تخمنته mentality أطراي قد شدانا ويخ دبران دن أطروات قد خيخ جانا. سرگس مدن متلیاتو خشابیر رابا اتن این خطره دانا انا بیاین همزمت باسه خمنه ایوه ایدنا تتصورت و گوتورزیت و داند ريفولوشن اتن گو خواه هوتل گو بالکونو من بابو خیت و حقیقه دی قد انان قایوتد دیا من دی قد قوملا گو خیوت دیوخ مویلویت. يا بداية أخنا ربيكا قصة جدا بيشلا مني خخنا دختان اللبضايا علىها بداية خيوت إيجا برقة أتجارف لبضايا دختان أخنا بشعب we're in control of خيوتا أنا علىها إلى على بداية مجابال ما بلخلف إن خيوتو هي بتلقاته ويطلق قد منه خال إلى جل خيوتو especially مني أنا أطرايا ادانا بوش خيطو شابر تطويا انا اداني مسؤول اخنا ادان يمي قد recognize بعد وقت award قد يبي وقعتو اين قم تخشت والتهران يتر اخنا دا بابي قديا شتيل وقت بالطراي وقعتن قد عزف وطامة خزف على وتر بيشلن جوتوروز ادانا دا بدارخوا وجوتوروز اتوا خانانا هوتل قد اتوا ديشانا had مدخلها هوتيل زتون ديشانانه on the first floor. پیش خواهد وانا قدرش از اخواه بابی من باید تصاله خطالت زبن ولی اتران زیلی مطالت و الشاف انا مني اي باينا بابي من انه خطالت خيط از من لقاي سقلن اولو جو هوتيل اتالت برش مري قشمطلة دقلقلا مدد دوران من مو بايد مني اي طالت باينا سو اتالت از فينا لقاي وطولي اتمقنت بيا يطلع اتمقنت باينا اتر موفي لجوتوروز ادان الانقلاب يا revolution ديران شوريلا اتن خاششلا قد اي هوتيل الى جو لايف ماجازين مغزويو نقد تاما شوريتوا اذا اتي سنة انقلاب قد شوريلا من توروز اي هوتيل كتا اي بازر مقدوبة وهر اي بالكوين قد انا تيبا ما الله طاولهم و ادان كنا اخلاق تاما من انقلاب بدو فوتو خزيالي ادانا بتايق و بدارك وانا لما بداية بعد ذاكره هل بري على امريكا هل تولي على امريكا خاد طالت انا مثل ما كاملي مني اتر هر اي طالت تشكيل علي ميالي اتر
موي أطالتا إلى وإطالتا أطالتا إلى خدنا US Army Jeep وخدنا طريانة تيفا لبارو. So he's a US military soldier تيفا بالطرايو Army Jeep. وأطالتا هلا ميتلا مني. تعرف شنو أنا شوي تلقاها ولا بتلقى. ويوم قديقة دراجي مجيبلون lieutenant colonel rank في الكويت أطالتا مني فبالتالي مري that أطالتا ميتلا مني من يوم كان معايا حتى شنو ميتلا مني إذا the only reason idea left إلى تتكايونا أويا تتكاشلام هذا من أسرة إيران أنا المدري دارن وأطالتا لبلنا directly of the neighborhood that أنا زمينا بها وأطالتا ذي إسريشن مبيلي to which met America really خلافات داخله US Army Infantry وخلافات دي لناية قديمة Special Operational Forces وإشتاشن continuous combat operations diplomatic mission to Kuwait وأطالتا إيش خوي كلا منه منو خويتلا قبلاشا لبلوت من جانو No, plasha lema lublo. No, in a mini vitala, in a diplomatic mission, of course, definitely Tamala, especially at Anafina Daraji, my last rank advancement, Kadiva Lieutenant Colonel Ju Askari Immersion. بس رابا أنا نقيت لقاتوخ وقاتوخ سبيشال مانا إتلا Itla, Rebecca, just ethnan the Anna Katsarbazi Tanama, you know, the universe talks to you. You gotta listen every now and then. Dunya Hamza من أخشى مشمت. أنا خد أنا همزة يوم بجو سان هوزي كاليفورنيا إسري خمسة ب January إسري خمسة مري بداية أطراي خد أنا بسبان قد قال شمي من علاها وبسبان قد خزي نيرة burning bush or the Roman clouds. Well, many Judeans, if you keep on waiting for the Roman clouds, it's going to take you some years before you see them. Ju San Jose, it's in the smallest things that Allah hamzu min. Well, in Abach, Natyatum Tiche Mashmuya, and Midiana Khirbada kat Ali Jukayita, and Yatach kat there's a purpose behind it. Well, Shuprov Zimu, each a plitach, Anna Yemi, Mera Buddha Anna Zona, Machtav Katukalan Surat, Mijibit Qarat, Walon, Matat Walon. فتخت فعلون وتأتي ما خزانة ديت مني صرباز بيده وجدات ربنا الله تعالى. so شو ما نتلقى كان أنا جول جفايتن أنا بلين لبضاعة الموجرة جول جفايتة أنا بين lucky enough that نيجي مكان على هم زملاء مني وبين smart enough that أعمل مشموية عن زملاء مني. قد عادي أمطيق دوشديق قد أعبى كان أنا دبرانا خاهيرتا as a team كملتها. أعتنخش لقوشن إذا تتقر بابت إسري خمشاشة نخيبة. بوش جلد قملاخش لخ مجور ويلا قد سبروخ وخش لقوشن إن بدايت فا مدي كيو دانا بدايت فقد بايت فخسر بزابت فا. جيش أنا كدانا إتفالي جو تخمنتي أنا جاني دا يجازم مدرسة أنا I was left behind because Chatham أدانتيلي على أمريكا أنا اللي كان لي يقوم بتخاني مقام يا وريج مدرسة رابي شو لامزونا مني جاني خنا هدرم قد خالي شانا خينا شمم با شو ريلي بخيا because لما بداية ود no yes man أصلا يشانا لما بداية إنا جو قرباب الشباب شنة شما سباي لشانا لتلي لشانا لتلي و I scored the highest score on the US Constitution test في مدرسة أنا في Constitution test كان جبال هذا وش شاتو به هل دومني خزين يا سورة نجو you have to write out some of the portions of the Constitution كان عادي أخذيه ويرتي لا قد برخاطر Congress. In a really honor student there, you go and take high school in top 10 is a Catholic boys high school, Robert Catherine. In top 10 out of 500. In a Letterman winner, probably football. Besides the student, and I played football. So. يعني دي قد باين ماتن خانيشة فدي ورتو جاس كاردي لا قد
خيش مال كادان همزمتا that in Nashi Bana Shami Babu Hamubari Jaskar, Shamsi Machmi Kadana YouTube video ile Assyrian Military 101, Assyrian Military 101. It had yeah, had from Germany on stage to San Jose, California, she could visit Kamshasa. So Eva sacrifices Kadana Balacha Puraya had meet there. جو شيت اشتاء Parisa 612 BC and on Nineveh sacrificed over judgment و sacrifices do Sargis do Askaraya at o Yumana Miri Anna kana جايز أو نجاسكر وسمشن فيشي جاسكر so Salman ka Palasha قد شمع بالفعل قد تشبه قيلة هیچ نشه بچه لایو تخمونه بعضو because لایو ملکه لایو خبر سوپ قد تشیط و بعضو اینا fast forward به الپایشون برداین انا sacrifice resonated in me و ايضا وقتنا او switch لازم قد ايوه تبيا رابع من اتنا switch جامني خفا guidance بغزاية in Allah who gives us that nudge that we need to kind of go this direction or اسريشن chatنا جاسكر بداية رابع أسئلة يمخ بابوخ خانيمخ ياسورخ بشوقت بخشبلاشا all the sweat tears blood قد بشوقت جو أطرت نخراي خداناي وباروخ بشماطت أنا جات قمت قد ديرم I had major injuries و majorly بالشما در خويل 2 boards أسكر باي وبالطاوالي because فاغري وخش شميطة I couldn't remember what the letter R looked like. I didn't know what a paper clip was. I was really devastated with a traumatic brain injury and I meant to blushy در خويل I stayed in وخشي جبلاشا after all those injuries meant that up to servo then so do you idea positive إيه قد متر أطفال سيرفو داخل جو كونغرس أفهم. داخل سلاماتيتوخ عادية مرة اتلوخ نراهاتيتا اتلوخ فلاش باك اتلوخ داخل سلاماتيتوخ. مرة تعبيلو فلاش باك سلتن إن مرة اتن مرة جدانا تعبي تاما خينا بداية أنا نجيل الفورة شلو دشرا رفوي بشماطة برمبايت خاتشنا بداية and injuries old injuries sometimes creep up. كمان هاد بالخلطة ده تعبت عجوزة because like many have the multiple skull fractures, brain seizures, contusions, collapsed lung, eye socket schmito, nakhiri schmito the first time before just catch up on the kamazahla if I'm in hard training in U.S. Special Forces or nakhiri schmito. I lost almost a pint of blood a week before I had to deploy. وجمتات طامدة إذا البسا صافي you on the ground إحنا طارق left seat right seat and أنا كنا add water أو كنا بلاطة يوم كان معي طيلة طامة قد إتفالي ساتفجر قد أني جمع معلو قد تم تنبه and it's a long process of deployment ناخيري دا شميتوا نافس ودوا ما باشر شكل دلقن بالا it was a very hot day أنا هلا بتكلم في إجرا فقط في 8 أغسطس the temperatures the desert the Alhambra it was up over 130 degrees or media the coolers was almost boiling let alone I was shahina it had that Santa Brooklyn our Humvee had a pressure plate on the driver's side I mentioned من دي extracto داخل أنا بدار خواب يخاهم بقيتا كلهم والبدا منهم بيدي وديجمن وفيل توبا الله tacticals antenna بدتلن tax أقارخ right over my head shrapnel took it out human trip plot أخوة زخوة mid right away ورن يخاني مي checkpoint يفلسفة در كل ديجمن تاما قطلخ والو خمية وناشة كدوري شيء فرمي والو وأدام بدارخ ودا طيلان خا جشرة جمتان دو جشرة ديش من بيل مبقيل جشرة so أدام مبقوي لأني
and on the ID pilot and he waves قد وارنا من جو باورو بتخارن قد my team sergeant had on your team gunner. He was acting as a gunner. Pilla bara Arishi, that truly tween him. It ran a pagri marman, Katu Harbis, and Kat Amos Hollam, and on Plutla Montana, Kadijman Mafe, or you get a call on the radio frequency, Ushta Khirbeva, explosion, Kat or Sergeant Major Kat Twalan, Eva, US Special Forces, Fifth Special Forces Group. I knew that you speak Persian well because, and on Bakraya to a grid, you were calling it in Persian backwards, not in English. Rattles, but you still have to do your mission as best as possible. بداية الستوري إنك أخوني شدنا ما خدنا إيميل إدانا كدو يالا ده قد مري إلى خزمي ريمن طالق إلى البوليس من ما كاتو جيش بداور خد عادية إلى جدني سيار فاصات أنا لم مش فعلا أم صف سرفايفل داخل أبلاش ومريم كاملي ويلا مثلي هيلن definitely تعنيتو قد جورة كنت بروني عاشو بريوة أنا ومري قد لازم ولقد عمل خبابة قد تعتو جربش كنت قديا it was very difficult بعدين قربا فعلا 7 IEDs that we incorporated بدأت هنا أطرق أنا باقور له من لا تخلازم مخرج جاز فاشل أنا زيلي قد جو أطرد ديا أطراي أبلاشا بريبة وأنا لمسما قيمة ما بطلما من أسكر عزما يتفهم بيتا كان ما كنا شولي بيدون even though I had traumatic brain injury جيش passed معلوم بلشي دفولت military boards قد فايفا بطيوالي for medical reasons وبري جدو بلاشا قرابة ناشد ديان أطراي تاممز سرلو دفو هاي رخوة إرانة إخوة جبلاشة عبد بسيمة بالخانوخ قطرد أمريكا ونيشت إتفالوخ قد قسورايز أمسد دويت نينوي بروتكتو دتلا عبد رابا بسيمة قدامن دي عتن رابا جو چاتونيات ويد دبوخ رابا جبار لجان رابا جبارت إينا هر بدي دانتا ملاتي ميتا جاتونيات ربكا أنا إن خاص small piece من ملاتي رابا أطراي تلاني على بنات قد لاشنا جبلاش وينا خخني قصتي لا يطفلا they've done more sacrifice قد ميتنا لنا ديرا قديم بوش sacrifice we demand the ultimate sacrifice. Sargis, districtet قد قاتو برخاطة districtet أتجاجو إلينوي إلى خادسنك رابا تشاتون Republicans قرمتا دويتا من ألبو أتجامو أربي أتجا ويتلا بيت الديمقراطي و opponentu قد إلى incumbent سري شنلا قد seated Congress district أتجا إلى وجوشيت ترى ألبي توانصر شوي percentage قربابت شوي percentage vote ميالة أتقام بخشابت district بتقارمطلا بخخجة ديمقراط outnumber ويدنا قا Republicans قامو بخشابت بتقارمت جوجي ملاتي لخا بخيل أنا بلاش لي لخا جيج بلاش ده دوش بيداغ أنا ملاتي لخا أنا عشان قديم مرون رابطانا قد من قامات لبرقاطة جو districts فينا بدايت لخا خبرات اجتماعية قد إلى باورتا إلى Republican أي مرقاطة جو 10 congressional district قد شيط ل district دي هاي جانو خي هرجو ستوكي أي قديمة بدلها كبريمري تجي كجانو لمسة بطولة تجي برقاطة جو قادة شفتيتا هنا إن فارمالا district إذا أنا مجرد توية قد في قامة بيتو شت سالة so أنا ملتي majority إلى جو 9 congressional district أنا يجي لها بطشمة قد كامل معنا أنا لمسة كامل عزم قادة شو ملتي ليلة وأنا هيش دانا لمسة جو كافلات الجاتة قد كامل هي الشبكة na district vitala dobrano la parstote كل ده بينا دمك بختبوت majority meter لنا قد بايونا مجبرينا by their requirements قد عزي voto دي فاتو so Solomon خا جبا عريلا جو امتعطو جو مدن خا قد خمني الديكتاتور قد مارل مجبري عزي voto دي باي even though I'm not capable
So بدال redistricting قد توي أشيتا every 10 years أخجد تلا 1/3 of the vote هربات إلى تعلقه بضايق وقد مدري district جود إلى قد مدري يبيلا من دين ناشي قد مجورينا vote أودي باتو in this case قد مجورينا request أودي democratic ballot. So this is the reality of politics. هيك ديدا اتلوخ قد سوراي جو ديستريكتوخ مود percentage إينا Republican مود percentage Democrat اتن خديدا yes and no هي ولا شو manage متاتلون جو system مخاديا متات Sargis Sangari بغزايو Sargis Sangari ناش بضانا أنا أطراين رابع جاهي campaign manager قتلي جوزيف تامرز شمان ماتيلون بضايل أوكي أسمع شما أطرايله بضايل بدأ بجيب خارج لينكفو شوله is probably من that family أطرايتية. The only thing we know one register do they vote often or not? Are they hard Democrat, hard Republican? Are they because the only way you thought in hard Democrat Republican in Chazetlun their voting patterns for the primary. You cannot see what they voted in general election. Okay, so general election and what a union guy can vote for me in a general election. He cannot vote for me in a primary. Because your general election Trump says okay, I'm gonna vote for Sangari. I'm not gonna vote for a بختفيتا قد برخاطلة ترقيلي قد democratic machine متيتولا شوفو. So that's the way it works. Aturayan حاجة اتوانا كان برسوت بلاخا مارك كيرك قد فيلي جو سنة who is a Republican أربعش من قمادي ميرا واقع أتراي دانا بخشبة through that genocide ميرا أخنوفن جاي بيداغوفن متيتون الطروفن قناش يتيش مع أتراينا وعاشي تلا بدايتون census بلطلا أنا شو الفاميلي متيلي as a Syrian جو census count هلم دا كم سيتن أتراي متيتون لشموفن but in the census count all over past the timeline in أتراي أو شولو دي لبشكان بشرابة يتخبتن رابع أتراي in the registered lady as a vote lady وأي تخمنتي لمن أطرا يجو أطرا واتو قد chatting in vote audit were accounted وأيضا مطلق in certain positions but I which متعتي وتعبت you never know how they acted towards you. So had a mentality خخمنا ميوالخا ولما ميرا قيال بنات majority to nori to Judah system of politics in America. So a lot of them are not registered, a lot of them don't vote. But we in Lora bayal bnat qad adia huyurna plitana there is a movement party law an organization both Assyrian قد إلى لخج Chicago قد registered with ليال بنات و كل الناس قاعدين تيفتون بيتا قد November election كم سيتون عزيتون online و Google search وديتون register to vote وهريدانا within 5 minutes you can register yourself. You don't need to have any organizational help that register ودالوخون وكم سيتون vote وديتون with a mail-in ballot for the November election but خاطر the idea of this coronavirus. وحلم دانا اتن للا registration حلم اتن دانا ناش register ودي vote ودي November election. Sargis اتن قامو لار خطلوخ 15th congressional district Illinois قد إلى heavily Republican و congressman at district representative John Shimkus مرة أنا خينا re-election لي رختن أتن لد بخشاوة چانسوخ بيسباي وقد جودة district رختت فهو قامو لار خطلوخ. Yeah, Bush by Toya. And I actually meet Khishi had meet Odakhwala and John Persat Lavila. He was called for a vote on the floor. So when his aides Humzimli Uyatano. I mean the Republicans that Eva Kadina Illinois Yatanon. Very good guy. John Davila, the multi-service, John Badaya. So Akhna Raba Kurbich. Ina Milati Leva Bkhaya Tama. ناشدي أطراي لنا بخاية طامة. إن أنا أنجح جاني باي ما رفت ما ربكا of course لازم ما رفت ما طامة. رابطانا أطراي ميرنا قاموا دار خلوف خادو الشاخيطة if the goal is order to Congress طامة هي رتلان.
وناشد قديم ميرا ورابضانا لخ ميرا قامات بالخاطط as a Republican and هذا ميرا in Democrat in هذه definitely تايجا both يدوس the Democratic ماشي مرا بعضه إن أنا لما يوم متخاطر خاماشين خم دفاعي دولي جاني قد يخمني قد متوا بخاور قد borders ده إيده دبيتله قد شدن طيل قد فوت بعدنا أنا شو لي لا قد أزمة أورم با أنجح قد ماشين هايرم با عادي representative أنا بخاطر در بيلا the only thing she does is vote for her party وإن أشيتا ده تانا كرم الله وأنا قارمنا election ناشي يجطي معي إن they'll vote her out إن تانا كرم الله إن كرم الله ده House is gonna more likely flip Republican كتريشن يتطعم خاد bill pass later because you limsa reach out or they across the aisle just أنا لما وارا قد جاني جربسن ده أنا وارما قد ملتي هايرما وبايما أورما independent أنا جاني بداية قد majority سما زود الأطراية بيلون لا بيلون in a Republican conservative in mindsets both on economic issues or social issues so أنا لمس ما دجلن ما قناش قد أنجح أورما قد أي فالي تشرسي يتم ما الله أنا بخش ما قد رحت ما قد شوبي شكل ما أنا as an example تانا بابي داني وجو إيران قاتو ميربا رابناش بداية قد شو students آلو مقرية as a physics professor ملت بايا على بابي ومرانا بايا على بابي إذا خافش فرسوبا قد أنا بلطلو من تاما إن أراتن قد لبا بايا هجماتي وخاما شاقب علون هم بشمت ومن قاتل قاية هم بشمت ومن إيتت آتورايو أعتقد قداني صانمي دبا باراقه شمايو من مقام من يخوة هرمار بولوس لخه اتعلم باراقه قد آرن قد يوخوة على بوش رابقات verify لبا باش أصلا هم زنبه إنا مدر من مار بولوس خشلو طعما باراقه من صانمي دبا قد آرا يول باراقه أمته كأمرا قد ويا خشة خميته مقام من يخوة آونه دا منو بقره و میر بعد اتقاط القاية إن شخلبت الدينو بجد بوش راحت المو شخلبت لألمودي خينا شخلبت المقاط القاية خا عابد بجد أمرا إتاتقته لا هو شارة لا هو شارة شخلبت من قاط القاية أو كزبتراية مقاط القاية أو the Church of the East or certain Church of the East وعلى مير بعد لمس نوشو لودنا أي ليلة جو شنايدي قد تانا قناش دجن قد أنجح أورن قد قارما كا تشرسي جمال جوليس same thing قدي أنا لمسن دجن قد جاني تانا أنا كاملي خينا قد أنجح أورن يتفن شوفا خايوما بتخمنت ديلا قد جرى جابي لن يالبنات قد أبي جو كونغرس هم أبي ديموكرات هم ريبوبليكان جابي جو tournament political parties أنا لن internally خافر سوبر تايلة Democrat أنا internally in Republican وأنا إن قارمن لخا تقول لخا أنا بختقت إلى ماشينة هيورقاتو D26 و the only ناشي قد أمسي رختي جداني position نخا ناشي مخدي قد إلى وية تطلاشة خمنا قد takes on the tougher mission not some simple easy mission قد أعزم لخاتو جا كيتا أنجو قد أمسي وشكو دي وطاني وآتن بريمت و إن صالمنا بازو قارمن دا district redistricting دوديلا هاجو Springfield and parsup قد إن Democrats قد خميونا خافشنا redraw دوديلا قد under 2-year term عبيلي قد بلطيلي إن قرمتا إلى بناشط قد باينا بالشي قد ملته وأطراي ديان بداخل لخا متونا بتخاطب داين أنا لخا برخاطن قد قداني representوني بداية كما أطراي إتنجو ديستريكت ديو إتلو خادنا data الدية It's data, but it's an estimated data, and it goes back to the previous census. The only other way it's مخمني أنا شمانة ما تويفتو system. Okay, أطراي أي بغزايو أي تلي access all the GOP systems قد مخزوي لا معي إينا. Otherwise, we don't have a hard con. We're hoping for بابت budget idea إمو 50,000 أطراي هذه just in Illinois. The largest segment of أطراي قد إنا من أطر الأوعات بطيط لخنا
in Illinois. Yet we within the various different areas within my non-congressional district, Lincolnwood, ila Khamne, Glenview, ila Khita, Skokie, ila Khita, Niles, my cousin eligible Meti lives in Lincolnwood, and I truly need to chat in where those students are concentrating. So it's close to 150,000 Anabish Cabinet. Just Skokie itself, Aturaya, just vote the Aturaya, you could flip the district easily. Ila 1/3 of the votes, Chudana Kadabachta vote lady. 1/3 of the votes قد لدي قاتو قد يشمسي voto di when they see a credible somebody قد chance avid Congress قد represent avid moon. Had بداية تخمنت 1/3 the Indian community, Filipino, Korean, Greeks, Black community. Autorai voto di guy. That's 2/3 of the vote that I need to flip the district to Karmach in November. رابع چاتونی لگو اتخدانات بی کرونا ویروس قد لمست پلتد کمپینو دید اتن تخمنتوخ باست voting by mail مویله قد خامن دیله قد عدیه دموکرات باسو همزو منه أنا بداية أسكر so أنا vote reading by mail and on me in Java absentee ballots قارخلون but at the same time أنا بداية and on بختي vote with تبع as an absentee ballot, her ballot wasn't even counted. I know that دغدي لا بالتو ليفا خوش بنو مني كديلا because she got it back at ليفا مطيطة. So there's a lot of issues هلم لك perfect video voting by mail. The other issue إلى that مخمنا in California is ballot harvesting. In Salmona to Florida, the vote was only by 500. Majority of that 500 Donna George Bush presidential election. Correct. Had Robert Mendain, they have had these ballots at national level, but I mean, that's 500 votes can decide a presidential election. I'm all for any which way at national, at safe abbey, at vote. وأنا encourage بعد كناشة دين قدامسي أو دي mail and by ballot. But I think the difficulty تويا قد هل actually من the perfect we do it would be very hard. Just أنا vote valid within a voting location. It looks judges tama. It looks national. قدينا poll watchers من Republican or Democrat قدينا طامة قد شمسي خزي if a ballot is something that should be counted, if a signature is valid or not, if it has to be put on the books for later read for accountability. When you're doing it as far as mail-in, it's going to be difficult. In an average famine election, doya pishta vita as a mail-in because in Avila second round of coronavirus, who mixed with the type of flu, national a lot of people don't want to go out there to vote, then that would be the only option. Who is an option and I encourage vote because it's no guarantee that on the day of election, all of your voting polls will vote on that. In اتلهيبي ان آمن دي فيلي قد خاص سيستم دوز او يا متيتا قد بنيت دنا باليتي ابي اكيوريت چونكه ادي خك مناش لنا همونا على السيستم بداينا فرادتن خانشه كامس فينا دوي غير ناش قد اشتيشه في جاه فوتيو بنا خانشه ابد رابا بسيمه سرگس اتلهيبي قد ابد منتيانا وإن سرايديان اتلون بقار منوخ يعني باي همزمي منوخ يعني باي كونتاكت أوديلوخ اتشم سباي أرخد كونتاكت قد يوخ مويلة بس مالوخ تاني لغديان well تاني بانا قاري بعضيان مخمري our sites are having problems because of the issues that WordPress.com is having with their attacks, cyber attacks. And I jump say as y'all necse.net for now, our backup site قاري and Bina as y'all vote Sangari. At the chat we're looking for Hayerta donations.
always helpful in Barnati Hayiri to be part of the team. Hajalepi, how you run a campaign, it would be great for us. both Sangari.com, URL for now, necsc.net, and we're always available 24/7. مقبريتون ترى جدا بتخاف لك بسيمة رابا من دانوخ سبايو معويلوخ دستم تعزسته مغبن گشقانت سينمان برودكشن اویتون بسیمة قدانوخون و خاميمون لشانوخون بسيمة رابا No, stay here. He's gonna cover that angle. You're gonna have to go through this area. You're just gonna cover that angle. Go after him. Let him go. Okay. Yeah, that lightened him up pretty good. Good job. They got him cornered to that one. They're coming through. Okay, currently the Thai police instructors for EOD are establishing various different booby traps in this type of urban training environment. And there's 5 objectives for today's mission. This is one of the culminating events for Ramus Challenge, where EOD and SWAT work together in order to be able to resolve an issue and achieve an objective. Lieutenant Colonel Sangari had 6 years of continuous combat deployment, 144 patrols, 22 Special Forces missions, and 2 key direct action operations. He survived 7 improvised explosive attacks and 1 enemy checkpoint engagement with no loss of life, and was awarded the Combat Action Badge for the operations. He conducted 670 key leader and tribal leader engagements in support of multiple counterinsurgency operations to counter enemy influence and terrorist activities in the region. He wrote 3 major policy papers for the Special Operations Forces and the Marines on federalism and governance, and he wrote an executive summary on civil military operations. These documents were used as a guideline for conducting civil engagements in Iraq. The policies legitimized 3 newly elected city councils and 2 mayors in Al-Anbar province to counter enemy influence, which directly allowed a new approach in support of the Sons of Iraq efforts in Iraq. Lieutenant Colonel Sangari has also conducted over 17,000 civil military operations, foreign internal defense support operations, non-combat evacuations, and disaster relief and emergency management missions. He conducted over 7,000 humanitarian missions to mitigate citywide emergencies covering provincial and regional shortfalls throughout the Middle East in support of unconventional warfare, irregular warfare, direct action, and contingency operations.
Lieutenant Colonel Sangari planned, resourced, and executed the reception and integration of military personnel from the U.S. Army, North Atlantic Treaty Organization executive officers, and well-known civilian interagency personnel from 6 different U.S. civilian agencies, thus laying the groundwork for coordinating reconstruction and development activities cells for operations in Afghanistan. His Specialty Skills Initiative became a pilot and a case study for how the Army recruits, trains, and conducts future civil military operations in both accessible and remote areas of the world. The last 2 major projects which Lieutenant Colonel Sangari took on were the analysis, designs, and developments of metrics and standards used to accredit the United States Special Warfare Center and School in both training and education, to include assessments and accreditation of the training which affected all civil affairs, special forces, psychological operations, and other special units personnel totaling between 15 to 20,000. Black 5, this is Lima 3, it's to the left for the median to the right leg. Let's see what happens next. White. Hello. Lima 3. As an American, when I was young, I wondered, as a child wonders, what should I do when I grow up? My parents raised me with the love of my nation in my heart. There's a voice in some people's lives which calls out, be a soldier. It is that time when a man or a woman sees a need to stand taller. Remember the system mistakes. Debate the issue. Challenge my proposals and any proposals I put on the table. Hold your leadership accountable. Don't just believe what they say, verify and validate what they say. The onus is on you. You want me to be a better leader? You better put the scope in my chest, and you better be asking the tough questions. Americans have always been ready because we always respond. We do not shrink away from fear, but we walk towards our adversary.